Madame la Présidente, son coma ani bankoma ni yere. Salut internet malien mandenkaw kuri bashi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena anti kartinina kafo ka walimando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 ambe ñogon fe wati bela jelena malien anye fisi de la kunte de amad la kafo ani mamunu be groupe kono ote anya de la malien dem bela jele le République du Mali ye malien de ñu wété malien de ñi kaira anga gouvernement ma kaira anga autorité la kafo passeport ni kartinina ka fara ka bonyona kesho mi mambolo oye ni ndronde kartinina ni passeport e ka bonyona ite nyonye sirala passeport kadla a part Katinina fana kadla à part oyu kungoye mimba adla o mite katinina adla ça c'est autre chose mais amako baladro katinina ni passeport oluka fara ka bonyona mauto nyona passeport kola mauto nyona passeport kola anka tiere de fo nyonye c'est pour cela que anya adla kaira ka foko jeunesse bela jele che kelente muso kelente jeunesse bela jele farle nyonka mimbe groupe kono mite groupe kono Abeno be République du Mali, Ambe Dabala et puis Ambe République du Mali de. En tant que République du Mali, Ambe Djenana e Kaira Kafo autorité bi Ambe Watimina komi bi Femi e Katinina akabo ani passeport ga fara ka bonyona bekata akasira fe. Donc ore fise no anyu dla kunu antumbe tla akera su konna de konnana donc mais ansera ka publier mais ka fo moye pour que fise nous aku partager. Et puis lien dobla chiti ou dodo ni mamu nu be se ka do akono i ka do akono ni ti se ka do akono ni ba fe ka publier ni lien nu fana akanga publier chogo mi fana problème fo ita la parce lien nu ta chogo o ka gele mais beno o fana nye ira wala quoi voilà bon lien nu be ta chogo mi 600 attends menale ni lien nu fle ni eta ni ba fe ka photo nu ni lien nu de copier nyon fe jonga do bonna ni ba fait ka photo inde ta ka ni lenu nun ta nyoron fait ça c'est très facile à kan noron quoi nya bala iba copier tandro afle iba copier tandro ni a copier ta iba keta copier bena non na dro ibe don e ka publication kono bon abe dépendant sur ordinateur de bibolo ni ordinateur fana tibolo donc ibi se ga ke comme akadiye chogo min quoi attends
menale bona soro photo imbi ka ordinateur de kono na kadiye sisa ibisiga to iga fen kono tandoro ibi cliquer tandoro ni cliquer ni kandoro abiga ordinateur kono na be yirila voilà boni ka document unde ya donc ici ça ikanga photo min ta ibe do photo kono doro iba no lien publier c'est tout, c'est très facile à kanoron quoi mais nimbe ko wore de quoi nimbe ko wore de lien kunye munde mo munu geleya buka mo munu nu toro lendo passeport kola mo munu nu toro lendo kartinina kola ay fere nyini anye fise mindla au kase ka partager ni mo mi besiga ki ka profil la e ka ki ka profil la ni mo mi besiga ki ka profil la e besiga partager kata yoro mi e ka partager kato o yoro la manion ba fe ka doni mfo ye ya ambe wati mina komi bi bandaw nunu kele wati e sisa nyewa asi nunu kele wati e sisa nyewa kele min kanga ke angolo bi pour que kan senjo kele inka pour que anka la nyiniga sabadi o e kartini na kodi ne de yo akuma fo ya kateme don natawla nko M5 mo bena nyon sidri bena nyon kanti Facebook sampi abeke benyana ya adun kera ya kateme nya fo nko bandaw munu nana sigi asi munu nana sigi aw be bon nunu fana kama ya ku guruja aw taro era kan ku guruja kaminka parce que malembe ma guruja de ataro kan sidiri mbi guruja kada hakilina jumende ka mba fe ki kele kada tabolo jumende ka nafa jumende bala kololo jumende bala an nafa e jumende est-ce que an nafa bala wa bon munu mbe ka bandaw nunu guruja bi munu mbe ka asim nunu guruja bi a guruja kunye munde ibe ku kele kun jumende la ibu ni munde chesi sansa mamunu sigira kalo saba u kalo nani ato yere dafalembo bon nunu kele wati e sisa nyewa kele min bambolo sisa ambu kele kando de ka kamini jamana dembe ka hera bala na ya soro nu ko ku teta kele ke yorola o ya damana koy na ya soro ko dugu munu attaque yu kerae ni banda ko vraiment ko ale tsaka sora su black kata ube hasimu ko ale tsaka sora su black kata ale tsaka déplacer kata ankangu kele ka dani hakilna indeka mais ambe ku kele kunjumende la mo be ka bodoro ku guruja ka foko wa ko sur les réseaux sociaux mais aw be ka tammin perdi ka bandaw nunu guruja ngalonka ku guruja tanye taw kono ay fere nyire aw ku c'est-à-dire aw ka kumanu ye kanga misasi lasuma ka foko amma ko be katinina ko de la c'est très important amma ko be passeport ko de la c'est très important mais bandaw ya donta ya bota akungolo be baraka akungolo te baraki ça c'est autre chose aw de keleke aw nanani nununye aw de video ke katla ka usigi malien dem bela jele nyana ya ka foko ko nunu be se ka jamana imbonola aba nunde an kisi bon nanani mo minye ka foko o yi kisi o kera sabu ye ki kisi o sigiro makalo saba soro kelekun nawte ko kalama ay boko kalama politicien koro munu be ani munu ma place sur gouvernement inkono o de be ka do aw be sen koro kelenkele pour que ka se ka aw makosa am magote bandaw wala de am magobe bandaw la ko kelendron de la anka passeport ko ka nyara bo folo parce que malien be kele keme de ta kele bi saba de ta ku fara nyonka pour que ka se go la nyini be soro yoro ni gelo be se ka soro chogo jumende la o te soro anya ibeka ge ibeka tara mamunu yaw deme emisengi mo mamunu yaw deme ka ibeka lata aw de ko nunu de tae faso e awa faso be din nunu de ma awa nunu de fana be se ga mbonogola awa fanga be to nunu de bolo emisengi dama aw kelela aw ma se ga foi ke aw kelela anka chefo nyonya de aw ma se ga foi de ke aw kelela mamunu sara aw ma se go luka kiri aw ma se ga waleya aw ma se ga kele ko la mamunu sara emisengi konana pour que luka kiri ka sabati aw ma se go ke aw be se ga aw be ka munde keleke ko joyoro ko kele pour que nka postu do soro pour que nka place do soro fanga mi sigira yere fanga mi mari kalo saba soro fanga mi mari kalo nani soro fanga mi intena sanani yere kan kunna che anta hakili gere nyona kanga kele munun ke anga oke anka nafaka soro minna de an nafa be soro minna anka entrebe minna ko keleke bandaw kelli an nafa foite sa ma amba kele ka da passeport ko de ka obesega famu ambese ga simu kele ka da ka foko ko bin kera dugu munun ka munana matai munana ma sora su black katai amba kele kada nundeka aba fika kele kada kunjumendeka dongo do awbebo bandaw ya keta dongo do awbebo hashimu ya keta ni nafa jumende be am malien de unye mali kono folo ni nafa jumende be am malien de unye diaspora kan folo fem folo mi ntoro na nyani ba awun kaya o e passeport code awtewuli aka fauna baw de me passeport ko la folo atewuli aka balmaw de me passeport ko la folo
mais aw bena sigi dabarabaya la réseaux sociaux sanfɛ ne tun dalen tun bɛ bandaw nunu na ne tun dalen tun bɛ hasimu nunu na aw yɛrɛ ni alaw tala cɛ mɔgɔ yɛrɛ kan ka nin vidéo kɛla nunu lajɛ fɔlɔ wa est-ce que mɔgɔ yɛrɛ kan k'i ka temps perdu ka nunu ka hakilina yɛrɛ jate ka jati bɔ yɛrɛ k'a fɔ k'i b'a dɔn i kunkolo la bandaw kɛlɛ kun ye mun de hasimu nunu kɛlɛ kun ye mun de nunu nana ka faso tilen de sɔrɔ en contraire nunu nana kaw sɔrɔ kɛlɛ de la kɛlɛ y'aw dɛmɛ k'o kɛlɛ in kɛ aw ma se k'o kɛlɛ kɛ a réalité sɔrɔsiw nana kaw dɛmɛ k'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ kɛlen kɔfɛ aw b'a fɛ i ka jamana de ta k'a da aw ma wa aw kunfindamaw de ma wa jamana tɛ se ka jamana tɛ se ka ta k'a da aw ma o ba a ye wuli an bɛ fɛɛrɛ de ɲini ka appel lancer bandaw a bɛ se ka carte nina ani passeport bɔ ɲɔgɔn na cogo min mɔgɔw bɛ se ka lafiya an mago bɛ nin dɔrɔn de la mais k'a fɔ ko bandaw y'a dɔ ta y'a bɔ ta ça c'est autre chose bandaw tɛ foyi dɔn carte nina ko la a tɛ foyi dɔn passeport ko la mais bi a bɛ fanga la an bɛ se ka an jigi sɛma la k'a yira la k'a fɔ fɛn min ye passeport ko ye o de ka ɲɛnabɔ fɛn min ye passeport ko ye o de ka ɲɛnabɔ mais déjà sɔrɔdasiw taara kɛlɛkɛyɔrɔ la aw b'a fɛ sɔrɔdasiw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ni gundo min ni sababu min ye i ka bɔ réseaux sociaux de sanfɛ k'o f'aw ye wa i ka bɔ réseaux sociaux de sanfɛ k'o sɛbɛn k'o ci aw ma k'a fɔ ko an taara yan fɛ a kɛra ta mais maliyɛnw cɛ aw ɲɛ yɛlɛ dɔɔnin sa aw bɛ ka kɛlɛ jumɛn de kɛ réseaux sociaux in sanfɛ ko a nafa bɛ maliyɛndenw ye maliyɛnden minnu bɛ taa aw lajɛ olu yɛrɛ b'a dɔn aw tɛ ka kɛlɛ foyi kɛ kɛlɛ min nafa bɛ se aw ma kɛlɛ min nafa bɛ se aw ma de fo aw k'o kɛlɛ de kɛ o ye passeport ko de ye donc a ye wuli an ka passeport ko kɛlɛ de kɛ a ye wuli an ka carte nina ko kɛlɛ de kɛ mais bandaw jɔyɔrɔ ju aw bɛ ka bandaw kɛlɛ ka da hakilina ne kɔni m'a ye ne kɔni ɲɛ t'a la k'a fɔ ko an ye bandaw kɛlɛ an kan k'a kɛlɛ k'a da nin de kan ne ɲɛ t'a la à vrai dire k'a fɔ an bɛ hasimu kɛlɛ k'a da nin de kan ne ɲɛ t'a la à vrai dire n'a ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ bɔ an b'a kɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ o ye wajibi de dugu minnu minana n'a ma t'u lakana n'a ma sɔrɔdasiw bila ka taa an bɛ se k'a kɛlɛ mais a politique ko sira mais an ka sira jumɛn de b'a la à vrai dire an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka sira jumɛn de b'a la ni dɔ tɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ la ni dɔ tɛ diko ko kɛlɛ la dɔ bɛ karamɔgɔ dɔ ko kɛlɛ cɛ a y'an tɔɔrɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi a y'an tɔɔrɔ aw ni diko jɛra yɛrɛ ka nin kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que diko bɔra don kɛlɛ k'a fɔ ko a b'aw dɛmɛ wa k'a fɔ a b'aw dɛmɛ a ka passeport ko la wa a t'aw dɛmɛ a mako t'aw la o mais diko y'a ka place sɔrɔ a banna a ye baara k'aw yɛrɛ kun ye dɔrɔn a banna mais aw bɛ bɔ don o don diko y'a kɛ tan de diko y'a bɔ tan de diko mais diko ye mun de don n'i y'a mɛn ko diko anw minnu tugura diko ko o de ye diko kɛ diko ye mais bi anw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi est ce que diko b'aw ka gɛlɛya dɔn wa a m'a manku k'a sigi wa est ce que a da bɛ carte nina ko la wa est ce que a da b'an ka passeport ko la wa mais a tun bɛ ka fɛn dɔ de ɲini a y'a sɔrɔ dɔrɔn a banna a taara ka ci la n'a taara ka ci la a y'a to yen a ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ min b'aw yɛrɛ nafa n'o tɛ a b'aw si kɛ kɛlɛ la diko nɔfɛ fo ka diɲɛ wuli aw ka laɲini a tɛ sabati an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye dɛ karamɔgɔ fɛn fɛn aw b'u nɔfɛ ta olu tɛ se k'aw dɛmɛ carte nina ko la i tɛ se k'aw dɛmɛ passeport ko la olu denw tɛ passeport ko la olu denw tɛ carte nina ko la olu musow tɛ passeport ko la aw faw n'a baw ani aw denw n'a musow de ɲaninen don passeport ko la aw de balimaw ɲaninen don passeport ko la n'o tɛ diko s'en fout diko ka sira foyi ta aw la aw bɛ bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kana fɛn fɔ diko mɔgɔ kana fɛn fɔ diko aw y'a si kɛ ka diko soutenir à 100% diko y'aw soutenir hali tile kelen diko y'aw soutenir hali tile kelen wa an tɛ tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan e diko ye mun de ani maliyɛnden bɛɛ kɛlɛ mali kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko diko wulila ka kɛlɛ kɛ maliyɛndenw ale b'a kɛlɛ kɛ de an minnu tugulen b'a kɔ anw de ye kɛlɛ kɛ aw maa minnu tugura diko ko ka sa nɔfɛ aw de ye diko kɛ diko ye awa aw de kɛra fana ni kɛlɛ sera ka kɛ n'o tɛ diko kunturu tɛ o a bɛ jɔyɔrɔ min na ani a bɛ se ka nafa min ɲɛ maliyɛndenw ye o de don mais ale y'a ka entrée de viser ka maliyɛndenw ka entrée fili kɔfɛ ne y'a fɔ a vidéo n y'a kɛ le 5 juillet a vidéo bɛ yen a ma supprimer o de y'a to o don na n bɔra ka capture karan kɛ YouTube kɔnɔ ka taa bila fɛn sanfɛ n ko ninnu mago tɛ aw la ne y'a vidéo kɛ depuis émission ko ma se nin niveau la mais lagalagatɔw ni kunfinw dama i bɛ girin ɲɔgɔn nɔfɛ dɔrɔn karisa ni karisa tɛ foyi tɛ bi a bɛ cogo jumɛn de la aw de nana k'a fɔ ko mɔgɔ kana se Hasimu ma aw de nana k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi ninnu ko ni mɔgɔ bɔra ka ninnu lagosi jamana in kɔnɔ yan Facebook ka yan aw bɛ taa minɛ ɲɔgɔn na mais bi a bɛ cogo jumɛn de la anw ka hɔrɔnya b'a nɔ de la walahi anw ka danbe n'an ka yɛrɛwoloya b'a nɔ de la walahi anw t'an da don manamana ko si la a bɛ an tɛ don mɔgɔ si bolo kulun kɔnɔ nkalon kan c'est ça an ko jamana de n'aw tun ye jamana viser aw bɛ degun min kɔnɔ o t'aw sɔrɔ n'aw tun ye jamana viser diko ye place min sɔrɔ gouvernement kɔnɔ a tun t'o sɔrɔ k'a sɔrɔ M5 de m'o sɔrɔ mais a ye mun de kɛ ne m'o de fɔ aw ye n k'u b'a fɛ i ka jɛkulu de ka taa ɲɛfɛ
Diko ba fa ka jekulu de ka avancer diko yo arasa nunu be mo kalte keleundi nunu be farla ngonga ka malien de jamfa nunu be farla ngonga kan galon de tige population ye pour que oluka avantage ka surala mais bino lu dama blala nyona o arasa ni diko kungoye on te diko supporter arasa kan te arasa supporter diko ka tie dronde on ka sera te arasa la de awa diko fana bo o kelende do parce que diko ma on deme gelia kono folo ama on deme avec un kelo kele ke avec un kene aka entre personnalité il peut ka joro kele fen ke fangala ni fanga manyo ni président manyo ni député manyo diko yo arasa ni mbeye fenyini nadi ni mbeye makonyini nadi nunu magote malende una nunu magote malende una alaje ke emisengi kera choko jumendala ngo walide unde sara est ce que we recherche ko kanka mamunu ye walide un faga diko tari jo ka ko président ka bla kata furake est ce que o kanga kede mado de faga o katla ka bla kata furake ngoti ko de ibe ka bla ni ibe ka tara furake ibe ka nana est ce que yamine ka datu wa madatu aba ka so de rokono bubu sise munu be prisona oluma la blawa oluma olu bla liberté lawa bon mamunu sara kera jonna akera mamunu sara akera olu faudela mamunu sara akera olu baudela mamunu jogna kelen kono fenchiana mamunu na kelen kono akera audela amake diko la de akera audela parce que aude ko kwa obe sa diko no fe mais ama fa obe sa jamana no fe na obe sa jamana no fe ni ko inta usorota na obe sa jamana no fe akele kanga ke chugo mini ke chugo inte aute se kata dogo karamo do kofe ka fa anka tugo karamo nunde ko pour que ka deme kelela non ni ya anyanda do M5 ko kelela femeretere ibe ka sera ka ngani komi fa au chela o donde la ne ya yira ka fo ibe ka neti fe o yekelenya aya soronte ibeka fede net le klema ke ibeka fede ne de konkonte tugu dikoko pour que ka seka keleke pour que ibeka kata ne de konkonta ke ko parce que bena tunanye akera ubi amakia o nyo de fo anga orenya ba no de lawo akara uya obe so on tala manda uya obe so on tala diko tunana we me domina ibeka e muguti moula adone bora ka video ko ngo ibeka ye komi nke amabe mo obe ku ka hakede nyini ngo menete dikoko de me mamunu sara mo oluko ani zeneshi abana meka foko dikoko awa hali sinimo kankele ndeka dikko joyro foite dikola mali kono ka foko mali ndo nka hake nyini ninde wala anga chien fo nyogonye kwa parce mali ente chien fe na ma chien do fo nyogonye fente nyana bode na ma chien fo nyogonye ambeto ndingen kono fo kata wati mbinse awbe ningele ala katina ko gele ala diko dabala o tona president tagali drone ya nyewa dictateur tagali drone ya nyeya ale ma do gouvernement kono ale ka association ma do gouvernement kono ale ma mo classe gouvernement kono auto munu be nyani kono bi aw be chokodi mamunu sarabi na ya soro makanga do gouvernement kono mamunu ka mo sara itunganga olude no me gouvernement kono mamunu ka mo sara olude ka hake de tunganga nyini ni jamana kode do me jamana kotere entre personnel kode do ni nkara mo nunu abe bo nunu ko na uma sobi abe sobi na uma sobi abe sobi de on data la de aba diko magote jamana la arasa ere keregete ibe mo ya keleundi on data la bi andata la sini on da be mina we maliko kele de zenesi kabla nyefe hari bubu la mi fleni bubu la te kele kela yo parce que bubu la koko ama jamana fo de bubu la koko ale be diko de ko oba ira ka fo ko capacité te bubu la yere la pour que ka se ka bo ka kele ka yere kunye kaseka boka kele ka yere kunye ni diko dete ayereka kuma su ni diko wula alebe wuli awa sini ni diko dara ale fana be da oba ira olu makote jamana law bubula yere makote jamana la ni bubula yere makobe jamana la ale tafo ni diko koko mi doro abe tugu diko ko en tant que responsable en tant que SIB degere mina ebe jamana do ka wolo jamana nkono ka mo jamana nkono ebi tugu karamo do de ko ika doni takabuni mintai hari mko mi mana diko ni bubula iba fo ko bubula kala ne do kateme diko ka iba do bubula be fen kalama kateme diko ka me munde do fugaria ani namia o dronde de bato nube tu karamongo nununko bo karamongo nube balo awlade iba ko pionde ka ke jouer position be ko awjie tukaminde karamongo nunu yere be ka awjie ka ke pionde quoi tawte nunu nobla diko nafa foi te diko langa kele kono nafa foi de tala mamuno be Facebook sans fait diko mais diko joyere jume mba fe ka unyinga diko ma sigi ka mankoa jamana be dinge kono me diko ma mankoa dugu joli minana diko ma mankoa ama mankoa tianka chien de ofo nyonye sa chien dronde ay bo diko ko anka maliko keleke
ay bo diko ko anga ga passeport ko keleke ay bo diko ko anga ga carte ni na ko keleke mais na ya wisi ko fo diko ke de ka kuma na ya wisi ka fo karamo de ka kuma billahi diko na de on be nyoron ka de ana muso be nyoron ka de aw de na muso na don te nyoron ka aw de ba fe kata mali kono ke chogota aw bolo aw de ba fe kata mali kono arasa be mali kono de on s'en fout arasa mago fo ite mali ndo na aba aw nyere fana mago te mali ndo am fana mago te arasa fana la arasa o diko ne abebla minan kelende kono minan kele abe minan kelende parce que jera ka janfa do de siri o janfa yi ama wolo foila na make malo yi damani nyokonche nous n'avons pas grand dossier là ou bien nous n'avons pas yororela et bete mo kele unya et diko ya on traye ara say on traye chuko mi diko fana on traye diko malende on traye mamu sara ulu ka hake masoro et diko mo traye ou bien mo traye diko ni ara say différence e jume ti ara say dimsine diko e makroba me anga chien fo nyokonye sa chien drondi ala ara say malende on traye bebo kalama mais awtara dogo diko min ko fe diko ya awtara ou bien ma traye diko tuna na we ube ama tuna we bingo lu de be ka kesisa ka foko fanga mimbe ko fen kana fama ko fanga mimbe ko ata choko kanyi ka so lu de afu ka video kono ni fanga make ake chokola na make malende untaye ku bo fanga kele mpuse ka boy bi abe choko jumendela olu de teka campagne ke ya olu de teka do erezo kono olu de teka do cercle kono parce que olu ye place do de soro ikamu kera ministre uye ikamu kera directeur uye ikamu kera bureau kono mais be ka campagne ga pour que ka ke député uye pour que ka place ba soro ka do politique kono awa ye emisengi ke lemburu ba de ka susuka lubo ka fli krefe emisengi tende ni mugo kima emisengi be emisengi te ngalonde do emisengi te diko i profiter emisengi la dro pour que dro ale ka place soro ani ka ngema abana imago fo ita aula la to be nu sigi ka fogo halbi diko e diko de mali anga mali e diko de ya anga mali te diko yo na ote mali ko keleke ote ta ka bo mo ukoro na ote mali ko keleke fanta unde ba ote ta ka bo mo ukoro diko be sika munya mali kungola be sika mundenya nga au zenesi de baraki nga au zenesi de keleke au be ke nyina au yire kunde ko ka diko bla au plashi lawo mais au de tugulem tumbe diko ko mais au de tumbe diko ko na ote diko e munde na ote diko te o mais o diko kele nyi manku sisa ka au toyi o diko kele nyi manku jamana be dinge kono kataka medaye mine kataka trophée mine aw yere ni Allah taala ke o diko kele o trophée tunkanga di jomma karamo mi beta trophée mine o e karamo almami mi beta trophée mine o e almami ka jamana to dinge kono ye jamana bla dinge kono ko jamana kele to dinge kono maw be ka sawati mi dugu mina nendo wati mi e be tiga trophée mine ki tege korota ha ala tigelente nununa de Allah subhanahu wa ta'ala tigelembe nununa de anyo de fo mimbe hadisa kono mimbe qur'ana kono billahi o teka waliya o teni ay diko ko bo ankoro sa diko te papa kay mali kungola anka chedo fo nyogo nyanka ta kaboya ay emi5 taraye et puis emi5 drontere ay maw taraye mamu nyere te emi5 yere kono mamu tumba ka hakilna ko ay be de taraye tie de jamana be dinge kono jamana don demeke e jamana don demene te dro president kataw jamana don makobe mundela e ka besoin ye jumeye gele ya jumen de buka amunun tumbe mankambati la diko no fe na obe aventure la bia be choko jumendela ay diko wela agaga katini na ko nyana boke ay diko wela agaga passeport ko nyana boke bo karamo ko ta on tay min be karamo ko de la on ka siratila min tuglembe karamo de ko nini karamo parce que am bado doniya te nuna kalante nuna nun tate faso koy nun tay yere ko de entre ko de do awa nun de farla nyogon ka pour que ka se ka on kelle mburuba e kan susu kan klubo ine rasta nun de dugulem tumbe rasta ko rasta tumbe generala watimi rasta tumbe wal muso tige watimi odo ine rasta tumbe nyogon feo munde ato ye nyogon bla etsiga mobili mine ninka wori mine ka foko ebe boko fe ka foko beta kuma do fo mo wore ne ko me ka fronti kele rasta kanga keleke ne rasta idiko kele on ka papa ka tola e ka boni nyogonye nu ye nyogon sutura ala kana hera kuye ne rasta idiko sutura ala kana hera kuye diko ma manko fude aka gundo do de be rasta bolo diko ma manko fude ijera kando de ka odi ato diko be ka manko ko diko ta jabi o e mana kande mo oda ko diko ta jabi o e mana yemi nyagami dibi kono imo fula de bado au tado ne tado yemi nyagami ka boni nyogonye de faso ko de do i ka boni nyogonye parce que ijera horonya de ka amalaba horonya ka arasa manyi nete ke arasa fefo ka jewul o e kelenye me horonya kona ni diko jera fendo de ka ani diko jera fendo de ka kamalendo untaraye na wo dama ye nyogon taraye o kofi abe boni nyogonye ke ay be boni nyogonye min pasera ni diko tie diko bado min be diko be se ka arasa jabi de ate se ka arasa jabi munu bala ka foko diko valeri ka bo arasa jabi ma o en galondi ni galon siriri la mini tie bolendo aw de fana jera on galon kele in kono ibe bo iba tie waliya de aw te se ka diko jeya aw nyu
mamuru be ka bo bi ka fo ko way ko arasa be ka fen ko diko ka ko ngalonde do awte se ka diko je ya on yede on te so parce que fla de jera nete ete e be se ka fo tugo di ka fo be kuma diko place la e tu suko kew e be se ka ke tugo di ka fo be kuma arasa place la non e tu suko kew diko te ma baye ka te me malika on i jera maliko de ka malende on tare on maliko kele in kono femi ba kono i ka bona dalulai i ka bona dal e bubula ma adami ni sisa bubula tumbe ka kuma ama adami ni sisa aya damino bubula bado arasa minye arasa bado bubula minye bubula bado diko bado arasa minye aw bado mindo bubula de tara yere melanzu ni nyokonche onte bubula bado mimbe diko na arasa che ete se kana diko je ya on nyana ya on te arasa je ya de parce que be bado arasa ka fe mbene bulo ya ne be arasa do katima bela jelen kaw mais jera kando de ka pour que ka on bela jelen tara nu ya ntare amu toede ka bona gundwe mais na fi munu mbeta ka fo kono ko diko mafenge amafenge aw tengalon dabla ko amafenge mama na dia ye chokoto aw yere ninte dia nyede aw be ka usutra yoro de nyini mama be ki giringiri diko no fe kata danila o kata genela femere tere isirane no ibi jigi seme diko la hadu tara malla plenty kana duka odunya je olu de ya kolonjugu olu de ya sene nyokon fe ya olu de ne arasa ni diko de farla nyoko ka kolonjugu je ka tla ka mo kele o kankele inga aw be se ka sutura aw wakila diko be se ka aw kisi plenty la dani jene diko be se ka aw kisi plenty la aw hakila na utaro ge hachuma o ko be se ka aw kisi plenty la aw ye mautonya aye mamunu tonyo hashim te se ka jo aw no rucheo aye mamunu neni kangalo shiri mamunu na mo te suro mali kono mimbe se ko responsabilité tade ati se ka kede ni ya mbe ka arasa kele kunjumende la jombe se ka arasa ka responsabilité ta mo shi te se ka ta kadala aye mamunu tonyo kadala aye ngalo shiri mo mununa aw deni arasa jera kaminga kamalende untare aw ni arasa bede malende untare dani jene ambe bo kalama de na o kelelelo ne ka papa ka fo itola aw deselende sera malende uma bo o jamfa jugu inkono kata o blo diko fana ay malende un fana tare ka fara arasa kelende la pour que kamalende untare o kera arasa be ka bono o dossier akabona ile ne ta jalagi ko akana akabona mimbe o fo ka jeadi mimbe arasa kola mimbe diko kola fo ka jeya malende kelengel na bela jelenye ni min nani jo way diko market choko jumedela diko ma munde be ko diko market munde be ko ni diko market etege dare be munde ka e bubula chira o chido na bubula da munana mata munda bubula mata chi arasa bubula black ta yoro do la munana mata amta maliko de mo ko tere awa hali sini ne be arasta kele me ni chienda na nga chienda ofo nyonyere ani diko ka kele masi datala masi manga boka fo arasa ya dota diko ya no aya ni diko to nyona mimbu ni nyogonte yantare kada kuminga nga shugo kundo na mo kundo hali sini nando na kele werela billahi hante tanye surakono pour que kanin kramo nunu jogo donde ini mamunu jera nu be ka bonu yede ayo ulu lame folo ayo lame mimba kono ayo lame yewori mimine ayo lame ko diko 50 euro parce ko 50 millions ko ayo président malendo na ambo kala masa yani 50 millions kana combien de millions dira combien de millions de dona ho konzela combien de millions de dira mobili jol de dira o dira kunyo ko fantan kele nu de kan na folo dodo gouvernement nyaji ema en fantan kele nu de kan na folo do mais pourquoi pas quoi te faux obe ma baya de black jamana nya fantom be ka tono jamana min kono abe ma were ta ko ke samberenie ko ke masake kasro masake joro tala kasro doni tala kalantala fantom ka hakke nyini o donia tala o kalantala ambe nin tono imbela jelena kram o mabo ka sekandeme abe nin tono imbela jelena am fantande unde be ka anyu ona fantande unde be ni kechoina aw koko ka be boka fo ka be diko de defa ne tara obe diko defa kamin kaw ne taro fana obe hashim nunu kele kamin kaw chay ni gouvernement nte katasa ay nunu te nunu kata nunu tay wati kole nunu te kata ni amebe atimu kele ni amebe banda o kele e mi be aventure la folo ifere nyini ka ambassade kele yan folo fere nyini ka konjili kele yan folo pour que ika droit mi be konjili bolo yande o kasoro ika droit mi be yande parce que ibe ka de asigi ibe ka de nunu be sigi yon ni ibe ka nunu be sigi adiko mada folo ibeka mauma sigi diko kanga ira kamalendo nga hakedi nga ibeka dronde lata ni ibeka lata ibeka lata de idona militaire nun koro kaminga dalya minga ne bado bo ibeka ambassade munu siga nkuna ka konjili munu siga nkuna ni etari bla misiri kono ka foko ebi manku ki manku choko jumendela ebe sigi manku ka jamana bla dinge kono ninge choko ina ibe bode mauma nome na yoro ibeka mauma nome
en tant que ni nomena yoro malende fenfembe be ka hake ka soro ambassade fenfembe i ka fere nyini ka passeport di malende ma konjili fenfembe i ka fere nyini ka malende ka passeport ko nyana bo mais ebeti bla fen kono saka foko way ko parce que fentara ko non ima da folo de et puis ma sutra fana mimba kono arasa be bona ya amba lame ni tiere do ube ninga londe do parce que awde jera mamunu sara awni alaw talache diko kanga manku kasoro manunu ka hake masoro wa kasoro ga kirima sabati kasoro mafala nunu maminewa kasoro lu maminewa donc o ya bayira donc amasa jamana no fe aw sara diko de no fe donc ama keleke jamana no fe aw ya keleke diko de no fe parce que o dia to bia we rejojo sambe diko e munde malikola aw yere be ka fo diko abe to nyendo ya aw yere be ka fo diko ibe ka mo munu sigilemba aw kuna diaspora la ya yaw bala o ka hakela yaw bela jelen bali passeport ko la yaw bali kata faso kono mais diko be faso kono fa ka réfléchir doni munde ba on nafa munde taw nafa karamo nunu ka ko foite mimbe malende on nafa te diko te foi ke mimba nafa wallahi foi en contre am malende on de bake parce que on de yanka fangata anan seko de mayra katu diko ko ka fambe nin keleke o de yaton ka kana karamo nunu bla nyefe billahi nyenkali alala nunu ba o nyefe bi mais billahi jamana inte avancer parce que dunia foite nunu na soton foite nunu bolo na an nyire kundeti soso mimbe mali bolo o ya am malende onde fere mimbe malende on bolo o ya am malende onde o zeneside mais jeunesse bafuyera wallahi jeunesse yerde tachiana jeunesse yerde takira kuma suliye jeunesse yerde taro munde be jeunesse nafa munde te jeunesse nafa an fa uta boralaw an ba uta boralaw mais jeunesse yerde tado an kanga kele sugu jumendeke jeunesse yerde tado an kanga tugu jamana an kanga jamana ko keleke entre jumendeka mais bebe ka keleke doro mo no fe ko kele bebe ka keleke doro ko karamo no fe ko kele e karamo nunu be o aw de be ka wordi nun karamo nunu ma parce que aw be ka nunu soutenir to gouvernement be wordi nunu de ma parce que ko jama ba ko jama min ba ko ya aw de be ka fere na ka na folo be ka di nunu ma na folo min kanga ke ka ga passeport ko nyina bo on na folo kele mbeta ka di diko nunu de ma ka di karamo nunu de ma c'est ça aw de be to tunga la yande on na folo kele mbe di o karamo kele nunu de ma o be do mobile la ka di o karamo kele nunu de ma c'est ça o million beta ka do karamo kele nunu de ma million be ka di koma million be ka di aidarama abe ka di nyoro certificat ma awni ala tala cha ka passeport ko be nyana bota parce que février to aw tara o lien maw de la mamnu ni gouvernement kanga na flota ka di oluma mais aw fere to do aw to kalamo aw de be ka fere zenisi de be ka fere amunu be jamana ko ni jamana ko ka billahi aw de be ka fere mais na folo mi beta ka di nun krenken na bela jelema pour que gouvernement nyere pour que président ou ministre député oluka mobilité kata nunu kelenkerna bela jelen be voiri février to parce que ya ye jeunesse ban fiera de du werete jeunesse la ni nunu ndete antaran jigi seme nunu na de bon yani ka jeunesse sago ke anjigi ye mamunu ya nye mamunu bla nyefe ambo olu de sago ke o ngwa ke kunye nindi ibe diko de sago ke ibe aidara de sago ke ibe nyorongwe de sago ke mais an sago te ke o an sago te ke o mais nan tunyanka responsabilité ta jeunesse sago ka kanye imago foite karamo nunu imago foite karamo nunu mais on ma se kanga responsabilité la na folo fen kanga do anga passeport kola anga katini na kola pour que akanyana bo billahi on na folo mankan fen ba dasa ibeta wori di nunu de ma pour que olu kanu dadwala pour que nunu si kanu dadwala awa on debe to yoli la tungala on debe to barakentanya la tungala yaro mali ko na ko ni anto lu jato e bekera namiye bekera siri bekera sara delay bekera dron ka tugu karsa ko bi kanye sinibe ala bolo malenden ta tora ni ndron de la mbe min fo ye katinina ko kele passeport ko kele maliu mbe kale allah subhanahu wa ta'ala nin kele ambake me ateke awko me mbe kale alala na man nin kele inke na esfera nin kele na mbe kale alala malenden kelente nebe min de metu jamais grand jamais à côté ne la de maintenant fiera nin kele na nini kele na nautora kofe na mani passeport ko keleke na mani katina ko keleke malien do balende ni serane maka fo ko neki de me billahi neti de me neti ndado ika foila parce que mbado aw magote yere ko kelela aw yere magobe minna pour que ka sura aw magoto la de aw magobe karamo ko kele de la alaba aw be fere nyina aw karamo de be bla o nyefe karamo jumende ba bolo min be bla o nyefe ni kelena karamo jumende ba to mali kono ka fo ko abe ambassade do contacter ya itakeo mais na ka kalande ube na dende tumbea ne hakila ba sura ya ambassade contacter olu te temps perdu ministre nous te temps perdu député nous te temps perdu mais yana o kata glo dikola nafa foite dikola anka kele ngoro nafa ki se kele atala
fɛn bɛ k'i dulon diko la sira ani nami denya dɔrɔn de don k'a fɔ dɔrɔn ni nin karamɔgɔ in bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o fana ka mɔgɔw kan bonya anw ka sira tɛ maa kan bonya maa kana bonya dɛ jamana in de don n'aw b'an bonya Mali kama y'an bonya Mali kama n'aw b'an kanu Mali kama aw b'an kanu Mali kama mais k'a fɔ ko k'an kanu karamɔgɔ dɔ de nɔfɛ ni ça fait ni ne tɛ diko de fɛ e tɛ ne fɛ o y'i kungo ye ne ko n ko Mali de ko ne tɛ Ayidara fɛ e tɛ ne fɛ ne ko n ko Mali de ko ne ko n tɛ Sidibikɛ fɛ ne ko n ko Mali de n tɛ tugu a ko n ko Mali de ko e tɛ ne fɛ o y'i kungo ye mais i karamɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ se k'i dɛmɛ yan ne de bɛ se k'i dɛmɛ i karamɔgɔ minnu bɛ yen se tɛ olu ye se bɛ ne de ye bi pour que ka se k'i dɛmɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛn ko an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye aw dulonnen bɛ karamɔgɔ minnu na ne ka sira foyi t'u la dɔnni t'u la kalan t'u la an b'u bonya sijɛw de don maakɔrɔbaw de don an ka jamana kɔnɔ mais à part de ça mun de bɛ yen se jumɛn de b'u ye pour que k'anw dɛmɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'u ye k'an dɛmɛ hali tɛ maa min don ni sijɛ de don i b'a n'a ka kɔrɔ ye hakɛ dɔ la n'a si bɛ hakɛ dɔ la i b'a tigi bonya k'a da kɔrɔya min b'a kan k'a da sijɛ de don o ye bonya dɔ ye mais anw ye bonya kɛ ɲɔgɔnbatu de ye an ko an b'u bonya mais o t'a yɛrɛ k'a fɔ jeunesse ka tugu kɔ an bɛ Diko bonya o t'a yɛrɛ jeunesse ka jigi ta k'a da Diko fana kan an bɛ Ayidara bonya o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko jeunesse fana ka jigi ta k'a da Ayidara kan jamana jigi ma tigɛ yan jamana jigi ye anw jeunesse minnu ye est ce que anw ma jigi latigɛ wa i bɛ muso ni cɛw de ye karisa Diko Ayidara setega k'a sɔrɔ e b'i ka so min kɔnɔ i bɛ k'i kite c'est-à-dire i bɛ k'i labɔ i ka so kɔnɔ e bɛ kalanyɔrɔ min na i ka kalan tiɲɛna ni karamɔgɔ ninnu de tɔgɔ b'i da dɔn o don ni nafa bɛ nin karamɔgɔ ninnu na i tɛna kalanyɔrɔ la yan ni nafa bɛ nin karamɔgɔ ninnu na i tɛna asile demande yan ni nafa bɛ nin karamɔgɔ ninnu na i tɛna baara kɛ jamana in kɔnɔ yan k'i fa n'i ba tɔ ye olu y'u fa n'u ba o b'u kɛrɛfɛ i bɛ muso ni denw kɛrɛfɛ o mais mun de kɛra e b'o kun ye parce que nafa tɛ karamɔgɔ ninnu na pour que ka ko kɛ e ye pour que ka e kisi i kana na yan ni nafa tun b'o la maliyɛnden hakɛ min tora ji kɔnɔ olu tun bɛ to ji kɔnɔ maa dama min sara cɛncɛnbaw kan olu bɛ sa cɛncɛnbaw kan awa hali sini maaw bɛ tɛmɛ ni Moritani ye awa hali sini maaw bɛ tɛmɛ ni Marɔku fanfɛla ye bon o b'a yira anw na k'a fɔ jeunesse ma ka responsabilité ta pour que hali ka baara ɲini jamana kɔnɔ an ka jeunesse min yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ɲɔgɔn fuwariw yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ ta ni min bɔra n'a ye vidéo kɛ dɔrɔn n'a ma Diko tanu dɔrɔn a bɛ Ayidara tanu n'o ma Ayidara tanu dɔrɔn o bɛ taa Sidibikɛ tanu aw yɛrɛ ni Alahu Taala tɛ jamana min sigilen bɛ nin ka ɲi kan jamana min yɛrɛ jeunesse min yɛrɛ taabolo ye nin ye o jeunesse bɛ bɔ nɔgɔ la wa o tɛ bɔ nɔgɔ la o jeunesse tɛ bɔ nɔgɔ la fo ka diɲɛ wuli n y'o de fɔ aw ye an bɛ nin kɛlɛ in de kɛ maa minnu bɛ Diko ka kɛlɛ la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ olu ta ye siran de ye i ye maa dɔw de tɔɲɔ olu bɛ Diko ka kɛlɛ la aw ye maaw tɔɲɔ aw tɛ se k'aw dogo Diko kɔfɛ o aw tɛ se ka maaw de tɔɲɔ ka taa aw dogo Diko kɔfɛ o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye aw bɛ bɔ Diko kɔfɛ de aw tɛ se ka maaw tɔɲɔ k'aw dogo Ayidara kɔfɛ aw tɛ se ka maaw tɔɲɔ k'aw dogo Sidibikɛ kɔfɛ o ye nkalon de ye a ye maa minnu tɔɲɔ aw bɛ bɔ ka yafa ɲini olu de bolo an bɛ Maliko kɛlɛ kɛ ka taa mais k'a fɔ ko Diko révolutionnaire aw de bɔra ka Diko nɛni yan o aw de bɔra ka diɲɛ nkalon bɛ siri Diko la yan aw de bɔra k'a fɔ ko Diko ye maliyɛndenw janfa yan a dun kɛra a ye maliyɛndenw janfa awa Diko na aw ka gidi de jɛra pour que ka wari ni mobiliw minɛ ka maliyɛndenw janfa o jɛ laban o kɛra balawu ye dama ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra trahison dan ye n'olu bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye o sera aw ka Diko defa o sera aw ka Arasa defa aw b'u to ye de i bɛ ɲɔgɔn lamaloya hɔrɔnya kɛnɛ kan faso jɔ kɛnɛ kan faso jɔ kɛnɛ kan a karamɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ ni karamɔgɔ saba in na ne jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan wallahi billahi ne jigi wallahi ɲɛ kali Ala subhanahu wa ta'ala ne jigi tɛ Diko kan wallahi ne jigi bɛ n yɛrɛ kun de kan wallahi ni ka jamana wallahi ne jigi tɛ Sidibikɛ kan a tɛ se ka foyi kɛ ne ye wallahi awa ne jigi tɛ Ayidara kan ɲɛ kali Ala subhanahu wa ta'ala la aw minnu jigi dalen bɛ ne jigi bɛ n jamana de kan dɛ n ka jamana ani seko damayira n bɛ se ka min kɛ n'aw jigi dalen bɛ ninnu kan n'an ye ninnu kan jigi ye ninnu b'u ka ɲɛnamaya de dilan anw kan awa ninnu bɛ k'u denw ka ɲɛnamaya de dilan anw kan awa ninnu bɛ ka hɛrɛ de ɲini anw kan awa ninnu bɛ ka balo anw de la an ka jigi k'an yɛrɛ ye dɔɔni sa maa wɛrɛ fana ka balo an yɛrɛ kun na maa wɛrɛ fana ka jɔyɔrɔ don k'a fɔ an ye kɛlɛ kɛ jamana ye k'a fɔ an jɔyɔrɔ ye nin ye jamana kungo la an y'a kɛlɛ kɛ maa wɛrɛw ka nafa sɔrɔ sa mais jeunesse ko de ko maa dɔ k'i n ka kɛlɛ kɛ n ka tugu o tigi kɔ ne ka kɛ komaa ye mais ne tɛ bila ɲɛfɛ aw ni Ala cɛ o jamana bɛ jɔ aw ni Ala cɛ maliyɛndenw an ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ o bon aw ɲɛ bɛ karamɔgɔ minnu na yen dɛ a diyara min ye ne ka papa ne tɛ karamɔgɔ kɔ la aw minnu bɛ karamɔgɔ kɔ la ni karamɔgɔ ninnu olu tɛ se k'u yɛrɛ don arijinɛ kɔnɔ surtout aw kira yɛrɛ ko ale yɛrɛ woloden se t'a ye k'a ladon arijinɛ kɔnɔ aw ni Ala cɛ ni karamɔgɔ ninnu bɛ se ka mɔgɔ ladon arijinɛ kɔnɔ ninnu ka dɔw bɛ se ka aw ladon arijinɛ kɔnɔ ninnu ka dɔw bɛ se ka nafolo da aw ma ninnu bɛ se ka gɛlɛya bɔ aw kan wa ninnu bɛ si ka duwawu kɛ Mali kɔnɔ Mali ni duwawu ko de duwawu min bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ Makan dɛ a tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si ni kuranna kalan de don kuranna kalan min bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ arabu jamana si la aw delila k'a ye arabu jamana jumɛn de la k'a fɔ k'u bɛ conférence kɛ pour que ka taa maaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko kuranna kalan a jamana tɛ billahi o tan tɛ arabu bɔla jamana yɛrɛ tɛ
mais Mali kono iba ya on de bolo Afrique surtout Mali yere kono ka jama million francs ɲɔgɔn ka dɔrɔn kana dɔrɔn ka profiter la dɔrɔn a banna nin dɔrɔn de don n'aw b'a ɲɛ yɛlɛ a y'aw ɲɛ yɛlɛ de diinɛ in ye kelen dɔrɔn de nkalon tɛ diinɛ in na de mais aw tugulen bɛ karamɔgɔ minnu nɔfɛ i ma diinɛ kala a bi fana i t'a dɔn wallahi billahi t'a dɔn n'u y'a kala a b'a sɔrɔ i bɛ ka balo aw la de mais i tɛ ka ala ta fɔ kan'i jɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ n kale ala la ala ko ta wallahi o tɛ tiɲɛ ye wallahi billahi o tɛ tiɲɛ fantanw bɛ ka toɲɔ jamana min kɔnɔ millions bɛ e bolo fantanw bɛ ka toɲɔ jamana min kɔnɔ e bɛ si villabaw kɔnɔ fantanw bɛ ka toɲɔ jamana min kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka faga jamana min kɔnɔ e sigilen don o kan kan e ma bɔ k'olu dɛmɛ u ka tɔɲɔ kan e ma bɔ k'olu dɛmɛ u ka ɲani kan e k'i sigi k'a fɔ ko wayi ko ala kɔta ko ka wuli dɔrɔn ka kɛlɛ kelen kɛ dɔrɔn o tɛ kɛlɛ ye o i bɛ ka tagali o dɔrɔn o tɛ kɛlɛ ye parce que n'i bɛ ka taara dɔrɔn jamana bilala dingɛ kɔnɔ bon jamana in bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ solution jumɛn de la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e bolo ne o de fɔ ye o n ko feere jumɛn de b'aw bolo a feere bɛ yɔrɔ jumɛn bon aw nana ni bandaw ninnu ye mais bi aw mɔgɔ minnu jɛra ka bandaw ninnu nati ni hasimu ninnu nati aw de bɛ k'olu fana kɛlɛ tugun e maliyɛndenw ne ko an ka jamana in bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw ɲɛ bɛ yɛlɛ waati jumɛn k'a dɔn Mali bɛ jɔ cogo jumɛn de la aw yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ bi i bɛ mɔgɔw de réseaux sanfɛ i bɛ ka hasimu i bɛ k'u guruja i bɛ ka bandaw ninnu i bɛ k'u guruja aw ni Alahu Taala cɛ maa minnu nana sisan ninnu ye mun de kɛ fɔlɔ i ye mun de kɛ parce que aw ka mɔgɔ dɔ ma sɔrɔ gouvernement kɔnɔ aw ka mɔgɔ foyi ma sɔrɔ a kɔnɔ anw ka sira tɛ place ko la sa n y'o de fɔ ye sa aw minnu bɛ place ɲini na de aw de bɛ kɛlɛ kalanta in bɛɛ la réseaux sanfɛ aw de bɛ tɔgɔ ɲini na réseaux sanfɛ anw tɛ place ko ye dɛ anw ko de maa minnu tɔɲɔnen don carte ɲina ko ni passeport ko la o bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la ni karamɔgɔ b'i bolo ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ a lasi karamɔgɔ ma ko a m'a mɛn a y'a mɛn dɛ a y'an ka message mɛn dɛ ci taara fɔ i ka karamɔgɔ ye ci taara fɔ Haidara ye ci taara fɔ Mbuya ye ci fɔra Diko ye mais ye mun de fɔ k'u mago tɛ anw ka gɛlɛya la ko non k'o tɛ koba ye k'o tɛ koba ye ko an ka jɔ ko président wɛrɛ ka sigi quoi tiɲɛ maliyɛndenw aw b'aw si kɛ nin degun in kɔnɔ n ye n kale Alahu subahana taala la aw tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ mais aw minnu bɛ diaspora la yan cɛ fara muso kan n'i bɛna ni karamɔgɔ tɔgɔ de ye anw ka sira tɛ ka karamɔgɔ la dɛ karamɔgɔ tɛ anw na dɛ anw b'a kɛ de en tant que maliyɛndenw anw b'a kɛ de en tant que jeunesse anw b'a kɛ de en tant que an ka hakɛ ye mais k'a fɔ ko karamɔgɔ de ka bila anw ɲɛfɛ yan non an ma tigɛ an yɛrɛ kun na pour que ka taa n jigi da Diko kan anw ma tigɛ an yɛrɛ kun na pour que ka taa n jigi da Haidara kan anw ma tigɛ an yɛrɛ kun na pour que ka taa an jigi da Ɲɔrɔ kan non 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 mais ni maa dɔw de bɛ kɛlɛ la tuma minnu ko non ko an ka appel lancer aw ka karamɔgɔw ma parce que hali bi olu dalen bɛ karamɔgɔ ninnu de la an b'an ka kɛlɛ kɛ n'an y'a setigiya sɔrɔ an y'a sɔrɔ n'an yɛrɛ kun de jeunesse le jeunesse le République du Mali an b'a kɛ o dɔrɔn de kama awa n'an dɛsɛra fana an b'a bila ka sabu kɛ jeunesse de dɛsɛra mais ne tɛ n dulon karamɔgɔ si la jamais grand jamais n'a b'i kun na k'a fɔ ko ni ne ma ye karamɔgɔ ma jamu e tɛ kɛ ne fɛ fo ka diɲɛ wuli ka na ne kanu parce que fo ka diɲɛ wuli ne tɛ ni karamɔgɔ ninnu ne tɛ n'u ma jamu i ka jeli tɛ ne ye i tɛ ne ni kuranna kalan cɛ i tɛ ne ni hadisa kalan cɛ i tɛ ne ni ɲɛnamaya yɛrɛ sigi cogo a dɔnniya i tɛ ne n'a cɛ c'est ça en contre li diɲɛ yɛrɛ sigi cogo ne b'a dɔn yɛrɛ ka tɛmɛ olu kan mɔgɔw tɔɲɔnen don i bɛ bɔ gɛlɛya min kɔnɔ ne b'a dɔn ka tɛmɛ i ka karamɔgɔ ninnu kan parce que olu bɛ fɛn de ɲini ne dun tɛ fɛn ɲini a bɛ bɔ ne kun de a bɛ tiɲɛ ne bolo de pour que k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ la mais ne t'a bɔ mɔgɔ wɛrɛ ku k'a dɔn ko mais aw ka karamɔgɔw bɛ k'a bɔ aw de ku aw bɛ taa dɔrɔmɛ min di ninnu ma a y'o dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ aw dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan aw ka projet bɛ dɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ kɛ aw kɔrɔkɛ minnu bɛ yen i ka se k'o baara kɛ Mali kɔnɔ i ka se ka o projet kɔnɔ Mali kɔnɔ kɛ mais aw bɛ taa dɔrɔmɛ min di ko duwawu aw ni Alahu Taala cɛ o duwawu ye tiɲɛ aw ni Alahu Taala cɛ o duwawu ye tiɲɛ wallahi o duwawu tɛ tiɲɛ karamɔgɔ ninnu k'a fɔ ko arijinɛ ko non tant que n'i ma diɲɛ sɔrɔ wallahi i tɛ arijinɛ sɔrɔ c'est pour cela que bi karamɔgɔ fɛn fɛn aw bɛ ka girin u nɔfɛ n k'u bɛɛ ye diɲɛ sɔrɔ mobilibaw b'u bolo sobaw b'u bolo villabaw b'u bolo étages b'u bolo awa jama mun b'u kɔ fɛn wɛrɛ tɛ aw de ka ɲɛnamaya tiɲɛna aw de ka kiyama tiɲɛna wallahi ninnu tɛ se ka arijinɛ yɛrɛ maa min m'i sɔn diɲɛ la o bɛ se ka arijinɛ d'i ma non 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 kira ka sahaba dɔw faw sara kira y'a ka fini de bɔ a yɛrɛ kan na k'olu kasanka ka taa dingɛ jaga k'olu bila kaburu kɔnɔ olu bilalen kɔfɛ kaburu kɔnɔ i salen tile 3 kira taara labɔ k'a ka daji kira daji ye barika de ye de ka daji to o da kɔnɔ o su kelen da kɔnɔ ala ko kira ma ko wallahi ko Muhamadu i ka bonya kama mais i ka bonya o bonya bɛn fɛ yan i ka ɲɛ bonya façon bɛ d'i ma mais Muhamadu ni maa kelen nin bɛ don jahanaba kɔnɔ kira daji sera aw ma de yan mais minnu bɛ k'u wele k'a fɔ ko kira mɔdenw de don ko arijinɛ mɔgɔw de don aw ni ala cɛ ninnu ye arijinɛ mɔgɔw ye aw ni ala cɛ ninnu bɛ se ka aw lase arijinɛ ma kira ka taa su labɔ a salen tile 3 ka daji tu a da kɔnɔ pour que ala ka se ka yafa ma
ay karamo nyini ka ke ku kan nyore wala ye ko ne 24 de côté mais ala ko kirama ko wallahi ko nyani kerengere ni beta jahannaba de kono ko ni beta jahannaba de kono bon ni kera kira tlele la kira yere ka fini de ni kasanka pour que kala do kaburu kono kira yere de tege ni la do kaburu kono o ka satle saba su na sarat le saba iba sura nyakuru nu be non mais c'est fini iti se ga yetle saba ko ni no nya ti se ga da ko ba sura funna mais kira taro labo kaburu kono kana ka adaji ko tu ada kono pour que ala ka se ga ya fama kala do arjina kono mais ala go kono ko be do jahannama de kono aga karamo nunu mamunu be ka balo haramula mamunu be ka balo fanta nga hakela mamunu be ka profiter fanta una olu arjine de kado arjine kono olu yere bolo e petiti surtout aw mamunu tugulembo olu ko olu bu ka nyama de like kana perdi jiela kana perdi lagara ni ndronde do ikra perdi jiela ka jiye soro lagara ko e petiti u bolo mais bi siga unyema ku nyesi ibu nyesi nga harizo na be na sualike ni na yo sualike ni ko amaku etade do abanya de sisa kan mais ani tiye babolo olu te kelenye aw ka karamo nunu arjine do ayo kuma toy kira donde do kira modende do ni mbeye mana kandi ni mbeye mana kandi ni sebuye ma were tuta ni sebuye ma were te drome dola ni sebuye jamana be die min kono billahi te to die kelen kono ni sebuye ite tle sabake ibe ka genila ni sebuye ye do dama min ke jamana ye billahi abasoro jamana mboro o die kelen kono mais sefo ite nunu ye bonete njigi da nunu ka parce que nunu yere jigi tu yere kunka nunu jigi yere be jenesi de ka aw jenesi kelen fana ya jigi ta kada nunu de ka ya make kabako ya on jigi ba nyere kunde ka faso an jigi ba nyere kunde ka billahi awa ne jigi be jenesi de ka me jenesi fuari tede jenesi kalabanti tede jenesi nafigi tede jenesi munumbe wuli dro ka tuto karamo ko fede non malien dum famba malien yere famba tagala o nafigi ade malien famba tagala nafigi ade c'est ça ngatu karsa ko dro abana me nafigi ade donde nafi iti kanu nyana maya kono de mais iba ide mami sara dro iba foko no karsa koni alaka hinala manyama de tundo ayande me non aya fo départ balolé joro mi bala départ balolé ayo de fo ate se femi vanala mani nki aya fo départ balolé mais ma salen ko fe ye mami la kari nyana maya kono o salen ko fe ka kofia nko ye nafigi atamansere de c'est ça ibe balola mbe min fi amba fi nyana ni nyumande do amba fi nyana ni jugumande do amba fi nyana ante siran ika bugoli ante sira ika manka ani ka mo ka banela wallahi neti sira e netu mena jiye kono ni mo de nana personne ni mo simana mbalo la jiye kono mu were de do non waye ala ka mansa ni nyire ka fere de abana fere foi te soro ni karamo nun kono ka ombe dinge kono ulu fana yu ka fere de latige doro fere mbu bolo doro ka balo jenesi toy ka balo ni jenesi toy ka balo jenesi la confiuna ka balo maula mamunu te ko kalama ka balo maula mamunu yere tanya yere tu kono mamunu yere magote jiye nyana ma ala de mais olu be bala awla ni nyana ma ka di beyo olu bado olu be ka dia min ke kira mo dia ke olu be ka boli mobili bamunu kono kira mo ke mais itafo ko ye haramu yo olu be ka kuma misiru kono micro bamunu ni sesi bamunu bu bolo kira mo ke itafo ko ye haramu yo mais an kan la nyini minye ko soro ye haramu ye an kana kele ko ka ko ye haramu ye mais olu ta o ye makrufu ye ngani ala sona ala be tiende me ay fere nyini anye loko min la loko ya ka partager ne bo de nyina fe mba ntani ni fere mali kele de do abana chetu karamo ko tene tay ne kasira fo itika karamo la iga karamo amanna fa fo yene papa mais ni magobe ninala ou bien ni magote ninala ni magobe passeport de la a partager chetu ni ndronde do kuma mbene bolo weyende a munu be mana ko kele la ko diko ya dota ya bota ni mbe kalabanti nyon kai faso ko kele ote ayu lajeki san saba kele sanani kele isera ka mundeke isera ko jon jigi tuku mali kono ani mali koka aya lajere kele ndronde do fulate san saba 4000 personnes betu laje san saba ayu laje na ya so isera ka nafa mi nya mali ndo nyedro aya laje dro ay de révision ke sa ay taw daka sino aw ka miri ka laje ka ko san saba nunu be ni kele na réseaux sociaux sampe mais a joyoro foi tes énergies fa ka donde nafa jumende be jeunesse fin jumende be jeunesse nafa fin jumende tan nafa quoi an ka chede fo nyogonye ko voilà mais malien halbe obe kunu billahi obe kunu mbada obe kunu yoro mi obe kunu wati wato ya sura on tara odi ato ni yoro ina malien dew nka hakilina ni uka familiali ni lenksi ka familiali ka janyona comme jele jela ni baji sambin nani debe lenksi ka familiali ni malien dew nka familiali che billahi
wallahi billahi parce que mami go ko jamana mami go konte mo laje mami go konte mo bado mami go kono ko de demsen don te ma bado ngalon be min bolo har ni kera ma ba de mbiga ngalon fiye siebe min bolo har na kera demsen de amba ka ciye dama wallahi way ko dona yede billahi way ko dona yo famille kela yede lem si famille lendo ne awe ko donde c'est ça c'est pour cela que ka foko ici jelelo bombo sibila ni cieti bolo amba irila cieti bolo ni ben galon ka amba irila ki ben galon ka e ngo franchi kono ya ode beya mabayati on aw munun beya ko karamo mabayati on ni cieti bolo de ni bi joka de ni edunanye ni dugulenye mais har dugulenye duna na obla la nyona shara de be kirde be tiga oni nyongo tio dunante bla ka fo dunante do dugulente bla fana ka fo ko dugulende do voilà ibe kiri tiga fula de ni nyongo tieka mais on ka jamana in kono anya ke nyongo batude an ka jamana in kono anya nyongo ke bolude an ka jamana in kono anya beke intouchable de kasura amma ko manyi anya be batu kasura amma ko manyi o to na subhanallah ni beke tuko jumende la ni tikaba ko yala koy ha e kamru nyana ma batu sube ka batu mo nyana ma fana be ka batu o bela an ko kwanye silanuye ha ambe ka mamunu yere batu olu yere te jwala ka fambe ku batu me yere dalen fana bala ka foko ko vraiment jama min ben ko be kam batu de yembla ala joro de la yembla kira joro de la yenka bonya ni kira ka bonya yenka bonya ni ala ka bonya yenka bonya ni armadenya ka bonya itarambla minando kono minami ni na manga me tisika bo ko fino fo moye ha baka un daman tugulen fana bo fana ko ka foko nindelo ay do ko bagaya no saya la no 24 ite ante mo nyi dala je iche kanyi finendo ijelendo ne ka papa ne ka foi matunu membe min kembake ikram mo dabe jamana kungo de la awana dabe jamana kungo la ni ne ka goshili turu serama mba to funga video kono ka dashi papa ka te boala na ta fe fenka fama aba dabo jamana kungo de la har jamana kungo ka da do ala fa ka kede abe jamana don ka hakenyini mais ayere ka entrée koni jamais ni ne ba defa jamais billahi ka foko ne be tukako ne te tukako haranga hakenyini na surtout yera te ka nyere ka hakenyini abe ka yere ka entrée nyini ante chie do fo nyanga ta kaboya ay doko nyogom batulay ay doko karamo batulay passeport ko tanya ba au na aka karamo masiga au ndeme katinina ko tanya ba au na aka karamo masiga au ndeme jonde be ya ka foko ibe patron mi mbolo ka foko iga karamo di yaki kiga karamo di iga patron mi ne ka dima jonde yoke jonde be ya acheti ya musote ya mami mbisigi jo kenega ka foko wa ko karta de kera sababu ya ni morke ne kera sababu pour kenega patron soroya ngo engalonde ya ika esperance o de be patron di ma ika bara ibe bara mindo ibe métier mindo ani yere ka force mi bela pour que ka wuli ka bara nyini o de be patron di ma ya pour que ka se ka bara kede non ta be fenfenna mali kono ngalonde do amunu fana be jet porala aw bado aw tugulembe mamunu ko mali kono faso jolawte aw tugulembe mamunu ko tietu bolo mais munde ba to aba uto yantu ka to karamgo kele nunu nofe harbe aw nyema yeda jamma be tama ka sore ma fendo ne o do sisande way grand sœur abedi kanmende be mabe tama ja ka soro ite fendo billahi nyenkale alala malien famba tamana be ite foido malien famba kalana be ite jien kalamade wallahi billahi e jamana to la jeke me anka jamana be ka jigi kata fedi anka jamana be ka lakari kata fedi anka jamana be ka tonyo kata fedi anka jamana dongodo do de bo anka jamana barka la kata fedi femereto aw tugulembe madu de ko mamunu nu dado kan mani nu dado kan te tiere ka porque maka do ka mina ka soro be ka balo yere ka fonteni yere bara ke femina pour que ko do farila o ko do farila oya bede ok d'accord non ndena mota ko do farila de ni do ke mami yi ka halala billahi o do de be mini mais mo be ka balo mo were la o do be mini aga karamo nunu karamo jume ne be ka fo ko min tiga balo mo la aw tugulembe karamo saba min no fe dikko o mbuye o aidara o nunu be ka balo adama de la aw be balo am mununa aw ni alaw talaja aw be do ka aw nyeno do be mini fembe haramuye bloqué haramuye mobile haramuye fantaw ka hake ibe min do haramu de do fantaw ka hake fantaw de be ka tonyo dongodo aw ka jamana kono o fantan kelun de ka hake be te ka de awma parce que fanga be sirawye ka fo ko jenesi ba awko fanga be sirawye kata fantaw ka hake ta ka da awma kata fantaw ka dugu kolo ta ka da awma kata fantaw ka nafolo do mobile la katkatu la ka de awma ka fantaw ka hake ta miliona kata di awma me fantaw be sa do dron kontanyala fantaw be sa sira kontanyala fantaw be sa so kontanyala fantaw be sa ka hake nyinina ko jamana imbe ninge choko indela ante jamana kola yande ante mabado mami man na fanye jamana ante mabado mami ma jamana don ka hake nyini
mami be jamanadenw ka hakɛ ɲini mami mago be jamanadenw ka hakɛ la an b'o dɔrɔn de don maaba ye i bɛ se ka kɔrɔya i si bɛ se hakɛ dɔ la an b'i bonya o ye bonya de mais an jigi tigɛ anw jigi ye jamana ni Ala subhanahu wa ta'ala n'an yɛrɛkun de a banna à part de ça papa ka tɛ maliyɛnw b'a bila yan a ye fɛn ninnu partager an bɛ ka kɛlɛ kɛ aw de ye dɛ n'i ma kuma tere juguya fo maliyɛn ɲɛ a t'a faamuya an bɛ ka kɛlɛ kɛ aw de ye aw an bɛ ka nin dilan passeport ko ntanya b'a anw maa minnu na katinina ko ntanya b'a anw maa minnu na aw karamɔgɔ ko t'a la dɛ a y'a partager a ka taa yɔrɔ bɛɛ a y'a partager a ye loko in partager ka taa yɔrɔ bɛɛ aw kana aw ka fara an kan aw ka kilikɛlilen ninnu kan aw ka di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ma sigi karamɔgɔ kama a ma sigi togotigiya kama a sigira de tɔɲɔ min bɛ mɔgɔw kan siti ninnu kiriyara nin de kan et puis an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ nin de kan n'o tɛ ni karamɔgɔ ko de do cɛ maa min ye ne kalan a bɛ Mali kɔnɔ maa min ye ne kalan san joli o bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔnɔ mais aw y'a da ye manamana ko la non n ko olu b'a dɔn Ala ye min fɔ kira ye min fɔ olu tugulen b'o dɔrɔn de kɔn quoi c'est tout c'est très simple c'est tout anw ma français kalan dɛ anw ye arabu de kalan an ka karamɔgɔw ye min kalan maa aw tɛ se k'u démenti o ne de bɛ se k'u ka kuma démenti parce que ye min kalan ne y'a kalan aba ne sera yɔrɔ dɔ la olu ma se ne kalan min fana kɛ aw tugulen bɛ mori minnu ko o dɔnniya t'u la c'est pour cela que ne b'o fɔ k'a fɔ i bɛ min kan i bɛ nkalon de kan i bɛ ka min fɔ aw ye ko tiɲɛ t'a la i bɛ ka min fɔ aw ye k'a fɔ ko Ala kota ko kira kota o de y'a to ne bɛ k'u démenti k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la c'est ça parce que an bɛɛ ye dɔnni kelen de an bɛɛ ye kuranna kelen de kalan hadisa kelen an bɛɛ y'o de kalan fiqhu kelen an bɛɛ y'o de kalan hadisa yɛrɛ an tɛ kuma hadisa yɛrɛ kan sa n ko hadisa ye baro de comme ni e bɛ na ni ne an bɛ na ni link ci tile sisan bon ne fana bɛ se ka fɛn caman mɛn link ci la n b'olu sɛbɛn ni y'o olu sɛbɛn n bɛ se ka n ka dɔnni ta fana fara a kan k'o kɛ kitabu ye an den minnu bɛ yan an den minnu bɛ na nin kɔfɛ ou bien an mɔden minnu bɛ na nin kɔfɛ olu fana b'o ta k'o kalan k'a fɔ o ye RAS 24 ka hadisa ye aw y'a ye hadisa ye baro de ye tɛ mari aw bɛ to dibi kɔnɔ aw tɛ kunu fɔ ka diɲɛ wuli hadisa ye baro de ye voilà ne bɛ se ka kumakan fɛn fɛn tɛmɛna ne bɛ se k'a bɛɛ ta k'a kɛ hadisa ye n bɛ se k'a bɛɛ ta k'a kɛ hadisa ye n bɛ se k'a bɛɛ dilan k'a kɛ livre ye komi i bɛ ka hadisa minnu fɔ nin ye Buhari ye de nin ye nin ye de nin ye nin ye nin bɛɛ ye hadisa de ye Buhari ni kira ma ɲɔgɔn ye o mais Buhari ye hadisa labɔ cogo jumɛn de la a y'a labɔ cogo jumɛn de la o de y'a to dɔnni bɛ dɔnni kɔnɔ de aw tugulen bɛ dɔnnikɛla ninnu ko walahi bɛ ka bala aw la de walahi bilahi 24 de b'a tiɲɛ f'aw ye i bɛ ka bala aw joli de la i bɛ ka bala aw ka nafolo de la ko ne ko i bɛ mun b'o da kɔnɔ an'u ka kɛwale ye min ye ko nkalon de don bilahi ko nkalon de don walahi ko ni hadisa in ni ye hadisa ye aw ɲininka ko hadisa bɛ dilan cogo jumɛn de la hadisa dilan cogo n bɛ ka a bɛɛ de f'aw ye tan quoi ne bɛ na ni lɛnkisi ka tile ye sisan ne ye lɛnkisi ka sahaba ye ni ne ye lɛnkisi ka sahaba ye ne bɛ kuma caman mɛn lɛnkisi la n b'olu sɛbɛn Ala y'a kɛ lɛnkisi taɲana lɛnkisi taɲalen kɔfɛ ne fana ye caman min mɛn lɛnkisi la ani ne fana ye hakilina min ɲuman minnu ta k'olu fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to maaw bɛ faamuyaliba sɔrɔ n b'olu fana de fara ɲɔgɔn kan ka analyse kɛ pour que lɛnkisi ka hakilina o bɛ se ka avancer hali ne tagalen kɔfɛ o de ye hadisa ye kira ma hadisa kelen tɛ kira ye hadisa min sɛbɛn wallahi tɛ kira ma hadisa sɛbɛn wallahi kuranna tun bɛ na di min ma yɛrɛ o y'a sɔrɔ a ma kalan o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ ma kalan kunfin de tun don san 40 mɔgɔ ma deli ka kira ta ɲɔgɔnna kɛ san 40 a y'a kɛ kunfinya de la même ni ba sɛbɛnni ye wallahi kira tun t'a dɔn san 40 a tun bɛ ka mun de kalan adamadenya ni mɔgɔya maaw bɛ balo cogo jumɛn de la kiri bɛ tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn de la maaw bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ cogo jumɛn de la maaw bɛ bin ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la mun de y'a to maaw bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye a tun bɛ ka mɔgɔya dɔrɔn de kalan san 40 in kɔnɔna na alabato tun tɛ yen de a tun tɛ ka alabato tun tɛ yen parce que cidenya dira kira ma de a san 40 dafalen kɔfɛ a ye san 40 sɔrɔ jɔn de bɛ san 40 sɔrɔ sisan k'a fɔ k'e tɛ sali e tɛ su n'an t'a f'i ye k'a fɔ i ye kafiri ye ha maliyɛnw n'an t'a fɔ k'a fɔ i ye kafiri ye cidenya dun dira kira ma kira san 40 de cidenya dira kira ma c'est ça bon sahaba minnu bɛ na kira tile la olu tugura kira ko nin kan kan komi ne tugulen bɛ lɛnkisi ko kan min kan kira taɲɛnen kɔfɛ sahaba caman bɛ min y'a ka hadisaw sɛbɛn k'a ka tarikuw sɛbɛn ani kira ye tariku sɛbɛn olu ye kelen ye a kitabu tɛ kira ye tariku min sɛbɛn billahi a tɛ ye wallahi fɛn kelen dɔrɔn de bɛ hali kuranna min filɛ nin ye i ye fɛn caman fara kuranna kan de parce que arifu dɔw bɛ kuranna kɔnɔ wallahi billahi kira ka kira to balo la olu tun t'a la a ka sahabaw de y'u k'a la mais o ni silamɛya tɛ tiɲɛ olu tɛ kelen ye dɛ fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ in faamu diinɛ in ye tiɲɛ de ye mais o kɛkun kɛra la de pour que ka kalan
ko nogoya mo bolo ibe jo yoro jume kan ga dabine yoro jume olu kera ninde ani islamiyya te tiɲɛ est ce que olu ye kelen ɲa kira ma hadisa kelen sɛbɛ a tɛ hadisa fɛn fɛn a ɲa b'a la ta a bɛ sɛbɛnna kira kɔfɛ de hadisa bɛ sɛbɛnna kira kɔfɛ de n'o tɛ i k'u tilen kuranna i ka kuma ni kuranna ye kɛ voilà kitabu bɛɛ min bɛ kuranna koro walawala min bɛ na n'a ka tafsiri ye o kitabu bɛɛ karima et birima mais fɛn min ye hadisaw ye i b'an ka karamɔgɔ ninnu ye i bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na fɛn yɛrɛ tɛ i bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka da hadisa dɔrɔn de kan hadisaw dɔrɔn de don ne bɛ tugu karisa ka hadisa de ko jɛnɛya dagalen don ne ko wayi bon parce que ne bɛ jɛnɛya kɛ o de bɛ ne nafa donc ne b'o hadisa in de ta karisa ka hadisa ko non ko parce que ko ka sali sɔgɔma n'i ma hari sali fana sali n'i ye fajiri dɔrɔn de sali k'o ka ɲi k'o tɛ mɔgɔ bɔ silamɛya kɔnɔ n'o hadisa min y'o fɔ ne bɛ tugu o nɔfɛ kɛ mais est ce que tiɲɛ de don wa o tɛ tiɲɛ ye o alquran alkarim a ye kuranna lajɛ kuranna de ye tiɲɛ ye maliw a ye kuranna lajɛ o de ye tiɲɛ ye kuranna fana na kun ye de kana ka arabu ka kafiriya jɔ u la kira yɛrɛ ci kun ye de kana ka arabu ka kafiriya jɔ u la mais an ka mɔgɔw nan'u yɛrɛ kɛ arabu ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ k'olu ye arabu ye n ko kuranna nakun kɛra de k'a yira k'a fɔ kira i bɔ kolo min na kafiriw de don munafagiw de don jahiliw de don i tɛ ala dɔn i t'a kira dɔn i tɛ mɔgɔya dɔn i tɛ adamadenya dɔn jahili hakikaw de don kuranna nana ka arabuw ka kafiriya n'u ka jahiliya k'o de jɔ u la nka bi an ka mɔgɔw bɛ ka arabuw de bato bi an ka karamɔgɔw bɛ ko arabu kelen ninnu de bato kuranna ko maa minnu ye kafiriw ye ko maa minnu ye jahiliw ye ko ni ma ciden dɔ b'aw cɛ la pour que k'aw ka jahiliya jɔ o la ko bilahi ko seere tɛ sɔrɔ a la kuranna jigikun kɛra nin de kan'u ka jahiliya n'u ka kafiriya yir'u la kuranna yɛrɛ kumana arabuw ka cogo min o danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ a kumana min kan o kɛcogo la a ye arabuw ka kafiriya n'u ka jahiliya fɔ cogo min o danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ a ye min ka jahiliya n'a ka kafiriya fɔ o kɛcogo la a ye anasaraw t'a fɔ min ye tubabu ye a y'olu t'a fɔ mais kuranna yɛrɛ nakun ye kafiri minnu yɛrɛ ye o ye arabuw de ye donc arabu de ɲɔgɔn kafiri tɛ yen awa a ɲɔgɔn jahili tɛ yen a ɲɔgɔn munafagi tɛ yen a ɲɔgɔn escroc tɛ yen o de y'a to a ko n bɛ kuranna jigi pour que ka se ka ciden dɔ labɔ nin jahili ninnu kama n'o tɛ mana labɔ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ sɔn ciden joli de nana yanni kira ka na n ko arabuw ma sɔn dɛ isa nana arabuw ko k'u tɛ sɔn fɛn bɛɛ nana arabuw ko k'u tɛ sɔn i bɛ continuer jahila in de la i bɛ ɲɔgɔn denmusow ɲini arabu kelen ninnu de don est ce que mali la anw bɛ sɔn ma hari n'a bɛ kɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ sɔn k'i yɛrɛ denmuso ɲini ka da n'a ye ou bien i yɛrɛ kɔrɔmuso ɲini ka da n'a ye an tɛ sɔn mais arabu de ka baara tun ye nin ye mais an b'o arabu kelen ninnu an bɛ k'olu de bato an bɛ jɔnya la o arabu kelen ninnu de bolo arabuya ni silamɛya tɛ kelen ye dɛ i tɛ kelen ye i ka jan ɲɔgɔn na komi jɛnɛjala ni baji i tɛ kelen ye voilà an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ka taa ka bɔ yan karamɔgɔw bɛ k'u dulon arabuw la de n'i y'u ɲininka dɔrɔn hali arabuw fɛ yen nin bɛ kɛ mais arabuw fɛ yen o an ka mɔgɔw tiɲɛ la an ka mɔgɔw bɛ jɛnɛya kɛ o ye tiɲɛ ye an ka mɔgɔw bɛ sunkuruntigɛ kɛ mais an ka mɔgɔ jumɛn bɛ taa da n'a yɛrɛ denmuso ye n ko tun bɛ arabu la de arabuw de tun b'o kɛ yɛrɛ denmuso k'o ɲini ka da n'a ye arabuw de tun b'u denmuso k'u bila dingɛ kɔnɔ ɲɛnama ka bɔgɔ bila u kan n ko arabuw de tun b'o kɛ mali kɔnɔ o bɛ kɛ de yan aw tɛ wuli an ka jamana jɔ a ka manamana ko dabila aw tɛ wuli an ka faso jɔ a ka manamana ko dabila a ka manamanakan dabila mɔgɔw ɲɛkɔrɔ aw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a y'aw dogo arabu de kɔfɛ k'a fɔ a bɛ arabu de majamu k'u sankɔrɔta sanfɛ o ye nkalon de ye dɛ kuranna nana ka maa minnu ka kafiriya jɔ u la non aw tɛ se ka olu ka kafiriya dogo aw na k'a fɔ aw bɛ balo ni diinɛ tɔgɔ ye non o tɛ a ye diinɛ kɛ diinɛ ma fugariya fɔ diinɛ m'a fɔ aw ka balo mɔgɔw la diinɛ m'a fɔ aw ka profite mɔgɔw la diinɛ m'a fɔ aw ka jama in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye nkalon de ye a ko jogo dɔrɔn de e jogo man ɲɛ e bɛ se ka miliyɔn maa kɛmɛ fila fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la k'olu nɛgɛ ni hakilina dɔ ye k'olu nɛgɛ ni arabuw ka histoire ye k'olu nɛgɛ ni arabuw ka taabolo ye dɔrɔn k'a fɔ ko non c'est pas ça o ni diinɛ tɛ tiɲɛ ye tɛ kelen ye dɛ diinɛ ye tiɲɛ de mais diinɛ in tɛ arabuya ye kuranna a nana arabu kan de la mais arabuw yɛrɛ b'a kalan de k'a taara di u ka kan na c'est ça kuranna in y'o de ye kuranna kelen y'o de ye arabu yɛrɛ b'a kala de ka tila ka taara di u ka kan na i ka mɔgɔw fɛ awɔ maa min i bɛ se ka sɔrɔ arabu jamana la i bɛ arabu kan mɛn mais kuranna kolo walahi i tɛ se k'a kalan o ye tiɲɛ de ye o fana bɛ yen mais an ka mɔgɔw de nana n'i y'a ye bi mɔgɔw yɛrɛ banna hali sali la mɔgɔw banna sunna an ka jamana kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ o c'est-à-dire an ka dɔnnikɛla minnu de taara Makan ka na olu ma se k'a dɔn arabuya ni silamɛya différence jumɛn de bɛ yen i ma se k'o dɔn maa caman bɛ faransi yan anw caman bɛ yan an bɛ faransi yan an bɛ se ka faransɛ fɔ mais pour que ka se ka kolo kalan est ce que an bɛ se wa an fanba tɛ se c'est ça bon
ani kurana bekele kurana fana ibisiga kolo ibisiga kanfo arabu kanfo haro fana arabu kami mbefo ani arabu kami nyerere kurana itekelenye o kan te jie kono aba o jamana te jie kono jamana mi ka foko au ka kan sigilendo ka kuma kurana ka arabu kan yala ate memo hari maka ite kuma kurana ka ika kande bu bolo arabu kan nyerere ibe kuma wala me kurana lukatile rabia kurana nyere ta koni no ibo kalande me mate kuma wala o jamana fana te ka foko ibe kuma wala ayabe mamunu na ka fo kube ka filmu tourner kurana kube ka arabu kan fo femeretere ite ka arabu kan fo olube ka kuma ni kurana ayawdi mo be ka fo kono be ka kuma arabu kan de la no kurana aya ibe ka kuma ni kurana ayawdi c'est ça kurana aya ibe ka kurana aya de fo bon hari Yusuf ka filmu kurana aya de ibe ka kuma ni kurana aya dorondi même kira ka filmu ibe ka kuma ni kurana aya dorondi mena ya suru yere ka arabu kan de do o fana ya damana koy meni ya ibe ka filmu kono na nya kala ambe fen famiala amba do ibe ka min fo amba koro fo mo e femele ibe ka kurana aya de fo mais iteku yere ka kanfo c'est ça kurana be kala arabu kamina ani arabu be kuma kamina itekelenye mais am maliyeu famba de tara ke doro an ka doni kelaw de yake de kata doro ka ke doro makanga be kuma arabu da hari arabu de tunye jene kelawye arabu fe olu de tunye zonye arabu de tunye kafiru yerere arabu nyon kafiri mada nyana maya kono abe teme ala yere ya confirmer kira yere ya confirmer ci dem bela jelembe ya confirmer olu be tasira minka o confrera tasira minka an ka maru sigile do tasira kele de kaya c'est ça parce que arabu nu de tumbu sigi ka balo fantauna olu nu tumbu sigi fantaun be barake pour que olu ka balala e bia be choko jumende la mali kono de amma nyogo mbatwa ngode banga jamana ngono mali umba bla ya mbedo ponju goro mba fa ko kambe watwere mali kode do mo kote karamo kote on tay mamunu be biro kono bela jelen folendo city saba bela jelen folendo ay ni partager kata ambassadi amba le kutiga tari mere konjili amba kutiga tari mere mais ay kele ke faso kola ko aka mo no fe ko kele ako dabla maliyo bi ma tambe kan nguma fa yeko non femi be arabiya kono ne bado femi be dine kono ne bado arabiya ni dine te kelenye sa billah ni ma ba fe ka profiter mo la ibe arabiya ni dine ke kelenye ube ki dogo arabiya ko fe kaira ka fo ibe dine de ko fe parce que ebe kuma arabu kamina mo munu makala ni mo munu mata arabu jamana la o arabu jamana na ulu tisaka fa mo ulu bolo ebe ka kando de fodoro abe kurana kolo de orke kurana kolo te ebe ka arabu kande fo ibe ka arabu kande fo c'est ça ouais arabu kande mais ebe ka arabu kamin fo ani kurana kolo eske kelende do kelenteo donc kurana kolo ni arabu ka ite kelenye de c'est ça mo kan nyoro infamu mimbe ke islamia minte ke islamia oyi kungwe mais islamia ni arabu ya ite kelenye awa difference ba kele de bu ni nyonche fana c'est ça na ka moru na ka karamo ya unege ne ba do ne be sugu demanti ataluya be ne bolo adoni be na akalambe na fana ma français fo de mais arabu ya koni non c'est ça modo o de aton konte tugu ko parce que dogole be fen ko fe femmi ne ba do ne ba gundo do mba daluya do mais au konfi murumbu no fe ay do ku no fe voilà ay do ku no fe jigita awla ni nundete am jigi anyere ku ni jamana de kambe watuere merci beaucoup Dia foi genial.